बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर से आगाह करें। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान आज रहीम यार खान पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचने पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुतअद्दिद वज़रा और आला हुक्काम ने इस्तकबाल किया। दोनों फ़रीक़ैन ने मुत्तहिदा अरब इमारात और पाकिस्तान के ताल्लुकात और मुश्तरका ताउन बढ़ाने का जायजा लिया। दोनों ममालिक और अवाम के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शेख मोहम्मद के दौरा पाकिस्तान का खैर मकदम किया। दोनों दोस्त ममालिक के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ भी हुआ। मईशत, तिजारत और तरक्की के शोबों में ताउन पर इत्तफ़ाक़ किया गया। मुलाकात में मुश्तरका दिलचस्पी के मुतअद्दिद उमूर पर भी तबादला ख़याल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख़याल हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के तारीख़ी ताल्लुकात पर अपने मुल्क के फ़ख्र का अदा किया। मुश्किल तरीन हालात में भी तरक्याती शोबों में मुसलसल हिमायत पर मुत्तहिदा अरब इमारात की तारीफ़। इजलास में अबूज़बी एग्जीक्यूटिव कौंसिल के रुकन शेख तैयब बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की शिरकत। दौरे में शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, शेख सुल्तान बिन हमद अल नहयान शामिल। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर के मशीर अली मोहम्मद हमाद अल शम्सी भी शरीक। सुप्रीम कौंसिल बराए कौमी सलामती के सेक्रेटरी जनरल और हमाद उबैद इब्राहिम सलाम अल जाबी शरीक। इजलास में पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब इमारात के सफ़ीर ने भी शिरकत की। जहानिया में आटा बहरान काबू ना आ सका। आटे के हसूल के लिए शहरियों की लंबी लाइनें रही। सही कसर इंतजामिया ने कोटा कम करके पूरी कर दी। 10 किलो का थैला 648 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा। दिनभर ख्वार होने के बाद शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। देखते हैं अमजद हुसैन बुटर की रिपोर्ट में। इंतजामिया की नाअहली या गफलत, तहसील जहानिया में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 10 किलो आटे के थैले की कीमत 648 रुपए है, मगर मार्केट में थैला 1000 रुपए में फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। सस्ते आटे के असूल के लिए मर्द और खवातीन की लाइनें लगी रहती हैं, जबकि दिहाड़ीदार तबका मजदूरी छोड़कर लाइन में आटा खरीदने पर मजबूर है। जबकि शहरियों ने आटे का कोटा बढ़ाने का मुतालबा किया है। सुबह के लाइन में खड़ा हूँ तो आटा बिल्कुल नहीं मिल रहा, लिहाजा कोटा बताया जाए। इंतजामिया ने आटे का कोटा 35,800 थैलों से कम करके 31,200 थैले रोजाना कर दिया है, जो कि नाकाफी है। शहरियों ने हुकाम से आटे का कोटा बढ़ाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन भट्टर, रोही, जहानिया। महंगाई के पे दर पे वार बच्चों को पढ़ाने का हसूल हो गया दुश्वार। मुल्तान में कागज कीमत 120 से बढ़कर 300 रुपए किलो हो गई। कापियां और रजिस्टर जेब पर भारी पड़ने लगे। 50 रुपए वाला रजिस्टर 150 रुपए का हो गया। कागज महंगा होने से कारोबार मुतासिर, दुकानदार और खरीदार दोनों परेशान हैं। अनिश वासिफ की रिपोर्ट में देखते हैं। मुल्तान में महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। कागज की कीमत 120 रुपए से बढ़ के 300 रुपए किलो हो गई। मार्केट में रजिस्टर और कॉपियों की कीमत में इजाफा हो गया। 50 रुपए वाला रजिस्टर 150 रुपए में फरोख्त होने लगा। कापियां सब महंगी हो गई हैं, पेंसिलें महंगी हो गई हैं, बॉल पेन महंगे हो गए हैं, उनके रिफल महंगे हो गए हैं, पेन महंगे हैं। मोहम्मद शहबाज नामी दुकानदार का कहना था कि कागज की कीमत बढ़ने से कारोबार ठप हो गए, सेल न होने के बराबर है। शहरी कीमतें पूछकर वापस चले जाते हैं। कागज महंगा है, बैंडिंग के लिए आते लोग, वहाँ बहस होती है। रजिस्टर लेने के लिए आते हैं, वो बोलते हैं भी ये पूछ के चले जाते हैं बहुत महंगा। अब क्या करें, हमने तो सामान लेना होता है। बाजार से जो महंगी चीज़ मिलती है वो ले आके रख लेते हैं, गाहक ले जाए या ना ले उसकी मर्जी होती है। वालिदैन का कहना था कि बच्चों के लिए रजिस्टर खरीदना मुश्किल हो गया है। जहां बच्चों को महीने में 3 रजिस्टर दिलाते थे, वहीं एक लेकर गुजारा करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलशबा आसिफ, मुल्तान। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अवामी मसाइल की। मुल्तान शहर की ज़्यादातर सड़कें सीवरेज मंसूबों की नज़र हो गई। कोई मंसूबा ताख़ीर का शिकार है तो किसी को ब्रेक लगी हुई है। टूटी फूटी सड़कों के बायस शहरियों को कई मसाइल का सामना रहने लगा। तफसीलात जानते हैं शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। औलिया के शहर मुल्तान की ज्यादातर सड़कें तबाही का शिकार। वाटर वर्क्स रोड सेवरेज मंसूबे की नजर। कई साल से जारी तामीराती काम ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर दिया। ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर, जबकि कारोबार न होने के बराबर रह गए। इंतजामिया की सुस्ती से शहरी परेशान है। यह अभी का मसला नहीं, बहुत पुराना मसला है। हालांकि ये बहुत अहमियत वाला रोड है, इसके पास किला है, यहाँ पे सियाह वगैरह आते हैं। ये पानी अब का नहीं मसला, ये तो अब बना हुआ है ना। इससे पहले ये पानी तकरीबन साल हो गए, ये पानी हमारा खड़ा है। यहाँ पे मच्छर होते, बीमारियां फैलती। शहरी कहते हैं कि सेवरेज और सड़क के मसाइल ने इन्हें तंग कर रखा है। मट्टी, गड्ढे, खस्ता हाल सड़क और सेवरेज का पानी वबाल जान बन गया है। काम में सुस्त रवि और बद इंतजामी से हर शहरी इंतजामिया से मायूस दिखाई देता है। खवातीन के लिए
مرد حضرات کے لیے ایک بہت بچہ انہوں نے یہاں گاڑی نکالی تھی. اس روڈ کی وجہ سے مین مسئلہ یہ ہے کہ یہ یہاں سے ٹرانسپورٹ آگے چلی گئی ہے, خواتین کو یہاں سے پیدل جانا پڑتا ہے, اس نہ لائٹس کا انتظام ہے اور راستے میں اتنا پانی اور گندگی ہے, اس کی وجہ پر وہ بہت ہی پریشان ہوتی ہیں. لہٰذا اس روڈ کو اس بنا پر جلدی بنایا جائے. شہریوں نے انتظامیہ سے واٹر ورکس روڈ کے مسائل کو فوری حل کرنے کا مطالبہ کر دیا. کیمرامین فہیم عابد کے ساتھ شکیل سلطان, روہی نیوز, ملتان. ملتان پولیس افسران کا انوکھا فیصلہ, تھانوں کی گاڑیوں کو ڈیزل کی سپلائی کم کر دی گئی. پولیس ذرائع کے مطابق ڈیزل سپلائی کم ہونے کا بوجھ عوام کو برداشت کرنا پڑے گا. ملتان میں تھانوں کو پہلے 15 لیٹر ڈیزل روزانہ ملتا تھا. اسپیشل ڈیوٹی یا چھاپے پر جانے کی صورت میں اضافی ڈیزل مہیا کیا جانا تھا. اب 10 لیٹر روزانہ ڈیزل فراہم کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے. اسپیشل ڈیوٹی یا چھاپے کی صورت میں اضافی ڈیزل بھی نہیں دیا جائے گا. ایس ایچ او ڈرائیورز ڈیزل پورا کرنے کے ذمہ دار ہوں گے. ملتان پولیس افسران کا انوکھا فیصلہ, تھانوں کی گاڑیوں کو ڈیزل کی سپلائی کم کر دی گئی. پولیس ذرائع کے مطابق ڈیزل سپلائی کم ہونے کا بوجھ عوام کو برداشت کرنا پڑے گا. ملتان میں تھانوں کو پہلے 15 لیٹر ڈیزل روزانہ ملتا تھا. اسپیشل ڈیوٹی یا چھاپے پر جانے کی صورت میں اضافی ڈیزل مہیا کیا جاتا تھا. اب 10 لیٹر روزانہ ڈیزل فراہم کرنے کی ہدایت دے دی گئی. اسپیشل ڈیوٹی یا چھاپے کی صورت میں اضافی ڈیزل بھی نہیں دیا جائے گا. ایس ایچ اوز اور ڈرائیور ڈیزل پورا کرنے کے ذمہ دار ہوں گے. ملتان ویمن میڈیکل آفیسرز کی 15 پوسٹوں کی مبینہ باضابطگیوں کا معاملہ. ملتان ہائی کورٹ کے جسٹس عابد حسین کا چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ مظفر گڑھ سے 17 فروری کو جواب طلب. لیڈی ڈاکٹر عائشہ خالد کی ریٹ پر عدالت نے سی او ہیلتھ اتھارٹی مظفر گڑھ کو طلب کیا. درخواست گزار کے مطابق پٹیشن کو میٹرک اور ایف ایس سی میں A1 پوزیشن پر 5 اضافی نمبر دیے گئے. میرٹ پہ 77 نمبر بنتے ہیں, 72 دے کر اسے 40ویں نمبر پر دھکیل دیا. سابق وزیر صحت ڈاکٹر اختر سمیت محکمہ کے افسران نے پوسٹوں کی بندر بانٹ کی. سیکنڈ نمبر پر آنے والی امیدوار کو اس کے قانونی حق سے محروم کیا گیا. آر پی او ملتان معین مسعود کی کینٹ ڈویژن کے افسران سے میٹنگ. قائم مقام ایس پی کینٹ بابر جویا کی شرکت. ڈی ایس پیز عمر لغاری, راؤ سلیم, ابراہیم دریشک اور ایس ایچ اوز کی شرکت. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کینٹ ڈویژن کے پکڑے گئے گینگ سے ریکوری حوصلہ افزا نہیں. کینٹ ڈویژن کے افسران کارکردگی بہتر بنائیں. ریکوری کی شرح بہتر ہونے کے لیے مؤثر حکمت عملی بنائی جائے. گرفتار گینگ سے 100% ریکوری یقینی بنائیں. آر پی او ملتان معین مسعود کی کینٹ ڈویژن کے افسران سے میٹنگ. قائم مقام ایس پی کینٹ بابر جویا کی شرکت. ڈی ایس پیز عمر لغاری, راؤ سلیم, ابراہیم درشیک اور ایس ایچ اوز کی شرکت. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کینٹ ڈویژن کے پکڑے گئے گینگسٹر سے ریکوری حوصلہ افزا نہیں. کینٹ ڈویژن کے افسران کا کارکردگی بہتر بنائیں. ریکوری کی شرح بہتر بنانے کے لیے مؤثر حکمت عملی بنائی جائے. گرفتار گینگ سے 100% ریکوری یقینی بنائیں. خانیوال ضلعی مشاوراتی ٹاسک فورس کمیٹی کا اجلاس. محکمہ زراعت کی بریفنگ. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ڈاکٹر اقبال کی کھاد کی ڈیمانڈ سپلائی اور محکمانہ کارکردگی بارے بریفنگ. ڈی سی خانیوال کا جعلی کھادیں اور زرعی ادویات فروخت کرنے والوں کو سزاؤں کا حکم دے دیا. یوریا کھاد کی کنٹرول ریٹ پر فراہمی یقینی بنانے کے لیے حکمت عملی اپنانے کی ہدایت. اجلاس میں محکمہ زراعت, لائیو اسٹاک, پیسٹ وارننگ کے افسران کی شرکت. اجلاس میں ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر, کاشتکار تنظیموں کے نمائندگان اور کھاد ڈیلرز کی بھی شرکت. میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ملتان میں ڈی جی ایم ڈی اے کیسر سلیم 1 ونڈو سیل کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آئیے آپ کو سناتے ہیں. ہمارے جو ہائی فائی کیس ہیں, لوکل لائرز اس سے پہلے کہ پارٹی بنیں یا ان کی سپورٹ میں جائیں, جس کو کہ ہم نہیں روک سکتے, ہم اس کو اب ان کو ایک نیوٹرل وینیو دے دیا میں نے کہ کوئی بھی کیس اگر اس طرح کا ہو جس میں اتھارٹی کا لاس ہو رہا ہو, کلائنٹس کا ڈیلے ہو رہا ہو, وہ آپ نیوٹرل ایک لاہور سے لائر پکڑیں, اس کو اچھی سیلری دیں, جو بھی فیس ہے, اور کیس کا ڈیسیژن کروائیں. نہیں, لوکلی میں بتا رہا ہوں نا, ہمارا سوسائٹی ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. لوکلی کئی مینج ہو جاتے ہیں, کئی پریشرائز ہو جاتے ہیں, کئی مرتبہ ہمارے لیگل ایڈوائزر آ جاتے ہیں جی یہ کیس میں نہیں لے سکتا ڈیو ٹو سم ریزنز. تو بہتر یہ ہے کہ ایک تھرڈ ایونیو ان کے پاس موجود ہو, ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی, اور ان کو بھی پتہ ہو کہ اگر ہم اس لیول پہ پریشر بیئر نہیں کریں گے تو یہ کسی اور کو دے دیا جائے گا.
एक किस्म का चैलेंज है ना, कम्पिटेंसी बढ़ाई है थोड़ी, ताकि सर इलीगल कॉलोनीज आपके कंट्रोल एरिया में जी जिला कौंसिल कर रही है जो आपकी कंट्रोल्ड इलाके हैं। जिला काउंसिल के 3-4 केस हमने सेक्रेटरी को फॉर लीगल एक्शन भेजे हैं बना के, जहां उन्होंने हमारे एरिया में किए हैं। तो इसको हम टेकअप किया हुआ है और इंशाल्लाह ताला उसको उस लेवल पे ले जाएंगे। अब इनको लास्ट टाइम हमने ये कहा था कि ये क्रिमिनल ऑफेंस भी हम बनाएंगे, ये ठीक है। हम यहाँ से भेज देंगे पूरा रेफरेंस एंटी करप्शन में, वो फिर एंटी करप्शन जाने। अच्छा सर, ये जो हाउसिंग कॉलोनियां हैं इलीगल, आपकी जो रिलीज आई थी उसमें ये कहा गया था एडम होम और ये लीगल है और हम जो है इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, FIR दर्ज करवा रहे हैं। उसके बाद फिर खामोशी होगी, तो समझ नहीं आ रही कि क्या नहीं, इनके जो मैं बताता हूँ, हमारे पास जो आ गए हैं उन सोसाइटीज़ को हम एफिडेविट लेके 3 माह का टाइम दे रहे हैं कि हम उनका जो इस्तगासा है वो रोक लेंगे, वो यानी उसको प्रोसेस नहीं होने देंगे। एडम्स वाले नहीं आए, इनका इस्तगासा थाने में पहुंच चुका है। हम कोशिश कर रहे हैं, CPO को लेटर भी लिख दिया कि FIR दें इन पे। इनकी सेल परचेज उस सक्सेस एरिया की वो ब्लॉक कर रहे हैं हम, वो रजिस्ट्री नहीं हो सकती वहाँ पे। ये 2-3 हमारे पास जो पनिशेबल हैं, ये इसमें हम करेंगे। अच्छा, कुछ जाली नक्शों के हवाले से आपने कार्रवाई किया कुछ अर्सा पहले कि जाली नक्शे सबमिट हो रहे थे, वो आर्किटेक्ट आपके अप्रूव नहीं थे? वो बेसिकली अभी तो आज हम बैठे हैं कमर्शलाइजेशन के लिए, लेकिन उसका भी इस तरह सॉफ्टवेयर पे हम लगे हुए हैं, वो हम वेबसाइट पे ले जाएंगे सारे रेजिडेंशियल नक्शे। मैं नक्शों से आगे वाली बात कर रहा था जी। हमने फील्ड में मालूमात ली हैं तो पता चला कि आपके MDA की जाली रसीदें भी लोगों ने दिखाई हैं वहाँ। होंगी, यकीनन होंगी। आप इसी सिस्टम में आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इस सिस्टम को IT बेस्ड करते जाएंगे, इसको रिफाइन करते जाएंगे, ये मामला खुद ही क्लियर हो जाएंगे। अगर एक आर्किटेक्ट को हमने 1 महीने में 10 नक्शों की इजाज़त दी है कि मैक्सिमम वो 10 बना सकता है, तो वो सॉफ्टवेयर खुद ही 10वें से 11वां अप्रूव ही नहीं करेगा, उसका बात ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, गुफ्तगू आपने सुनी और अब रुख करते हैं कोट चुट्ठा का। जमात इस्लामी का पहला सियासी पावर शो ज़िले और तहसील ओहदेदारान की जानिब से जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक 27 जनवरी को चोटी ज़रे में जलसे आम से खिताब करेंगे। राना मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट में देखिए। जमात इस्लामी 27 जनवरी को चोटी ज़ेरी में सियासी मैदान सजाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक सहपैर 3 बजे जलसे से खिताब करेंगे। ज़िले और तहसील ओहदेदारान ने तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है, जबकि ज़िले अमीर प्रोफेसर रशीद अहमद अख्तर का कहना था कि सिराजुल हक पहले कौमी लीडर हैं जिनकी तमाम तर तवज्जो मुल्क के पसमानदा इलाकों पर है। जिला डेरा गाजी खान की जो महरूमियाँ हैं, तहसील कोट छुट्टा की जो महरूमियाँ हैं, वो उजागर हों और ये पहले कौमी लीडर हैं जो चोटी तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाल्लाह चोटी की आवाम और तहसील कोट छुट्टा की आवाम इंशाल्लाह शानदार उनका इस्तकबाल करेंगे। हल्का NA 186 के उम्मीदवार मुनीर अहमद कुलाची का कहना था कि जमात इस्लामी का जलसा नई तारीख रकम करेगा। सिराजुल हक साहब को लाने का हमारा मकसद यही है 27 जनवरी को कि इस पसमानदा महरूम तबके की एक तो आवाज़ उठाएं और दूसरा ये है कि सरदारी निज़ाम का कट्ठा चट्ठा वाजे करें उन पब्लिक के सामने कि 70 साल से जिन लोगों ने हुकूमत और हुक्मरानी नहीं की है बल्कि इन लोगों पर सवारी की है। जमात इस्लामी PP 291 के उम्मीदवार चौधरी आमिर फरूक का कहना था कि जमात इस्लामी अवाम के बुनियादी हकूक़ की जंग लड़ रही है। इंशाल्लाह ये जलसा उसकी कड़ी है और इंशाल्लाह जो जितने भी इलाके के मसाइल हैं हम उस जलसे में भी डिस्कस करेंगे और आवाम को उनका जो बुनियादी हक है वो इंशाल्लाह हम दिलवा के रहेंगे। तहसील अमीर जाहिद हुसैन रमदानी का कहना था कि इलाकाई महरूमियाँ ख़त्म करने के लिए अवाम जमात इस्लामी का साथ दे। इलाके की महरूमियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि अब जो है इन लोगों के हकूक़ इनको मिलने चाहिए, इसलिए हम अपने तरफ से ये पूरी तगदो और कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हम इन लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करने में कामयाब हो जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से इमदादी कामों का जायजा भी लेंगे। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोट छुट्टा। लिया में CEO हेल्थ डॉक्टर साइमा बतूल की ज़ेर निगरानी स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सुपरवाइजर की मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन अफसरान ने तफसीली ब्रीफिंग दी। मजीद बात करते हैं जाहिर सफराज से। जी जाहिर, बताइएगा।
جی بالکل CEO ہیلتھ ڈاکٹر سیما بطول سمرا صاحبہ کی زیر نگرانی آج جو ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس کے اندر سکول ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سپروائزر نے شرکت کی اور ان کے امور کو بہتر بنانے کے لیے مختلف جو ہدایات ہیں وہ جاری کی گئی۔ CEO صاحبہ سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آج کی میٹنگ کیا مقصد ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اسکول ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن سپروائزرز جو ہیں، یہ اسکول میں چھوٹے بچوں کی جو ویکسینیشن ہوتی ہے اور اس کی اسکریننگ ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اب ان کو ایک نیو اسائنمنٹ بھی گورنمنٹ کی طرف سے دی گئی ہے کہ یہ ہمارا IRMNCH اور نیوٹریشن پروگرام جو ہے اس میں بھی یہ مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سینٹرز پہ گزٹڈ اسکیل کی پوسٹ ہوتی ہے اور یہ اسکریننگ جو بچوں کی اسکریننگ ہے اس کے ساتھ ساتھ اب جتنا ہمارا ناک ڈاؤن کرائٹیریا ہے، جو ہمارے IRMNCH کے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں اس کو فعال کرنے کے لیے اور اس میں بہتری لانے کے لیے ان کا بہت اہم کردار ہے اور ہماری ٹیم بہت اچھے سے کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ آئندہ بھی بہت اچھے سے کام کرتی رہے گی۔ جی مجھے CEO ہیلتھ ڈاکٹر سیما بطول سمرا صاحبہ کا کہنا ہے کہ تمام جو نیوٹریشن ہیلتھ اینڈ سپروائزرز ہیں یہ اسکول میں بچوں کی صحت کو بہتر بنانے کے اقدامات کر رہے ہیں اور ان کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے اقدامات۔ بہت شکریہ ظاہر سرفراز آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب رخ کرتے ہیں میاں والی کا شجر کا اڑ گیا، شہری مختلف اقسام کے پودے خریدنے میں مصروف ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں اختر مجاز۔ میاں والی میں شجرکاری کا موسم شروع ہوتے ہی نرسریوں پر شہریوں کا رش لگ گیا۔ شہری کہتے ہیں شجرکاری وقت کی اہم ضرورت ہے، پودے لگانے سے آکسیجن کی کمی ختم ہوتی ہے۔ گزشتہ سال لیموں کا پودا لگایا تھا جس سے اچھا خاصا پھل لے رہے ہیں، جبکہ مارکیٹ میں لیموں 1200 روپے کلو فروخت ہوتا رہا ہے۔ اگر ہم اسی طرح گھر میں اگر شجرکاری کریں، پودے وغیرہ لگائیں، اس سے ہمیں کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ملک پہ ایریا پہ دیکھا جائے تو 5% جو ہے نا وہ زمین پہ ہمارے مطلب یہ پودے ہو گئے ہوئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ شجرکاری موسمیاتی تبدیلیوں سے بچنے کا واحد ذریعہ ہے، موسم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ شجرکاری کرنی چاہیے۔ پودے ہیں یہ ہماری جو موسمیات تبدیلیاں ہو رہی ہیں نا اس میں بہت مطلب نمی کمی کر سکتے ہیں نا یہ، تو یہ آکسیجن کا بھی باعث بنتے ہیں۔ ہمارا ماحول جو ہے وہ بہت زیادہ پولیوٹیڈ ہو رہا ہے۔ نرسری مالکان کا ماننا تھا کہ شجرکاری کا موسم آتے ہی تمام اقسام کے پودوں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ ڈیچی خان میں ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفس میں بڑھتی آبادی اور میڈیا کے کردار کے حوالے سے سیمینار میں ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر نے بریفنگ دی۔ مزید جانتے ہیں عاشر اشفاق سے۔ جی عاشر اشفاق بتائیے گا۔ جی بالکل، بڑھتی آبادی سب سے زیادہ مسائل جو ہے وہ پیدا کر رہی ہے اور اس آبادی کی روک تھام کے حوالے سے باقاعدہ طور کے اوپر سیمینار جو ہے وہ بھی کنڈکٹ کرایا جا رہا ہے۔ خصوص طور کے اوپر میڈیا انٹریکشن جو ہے آج بہبود آبادی آفس میں منعقد کیا گیا ہے۔ یہاں پر میڈیا کے نمائندگان بھی موجود تھے۔ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر موجود ہے۔ سر کیا کہنا چاہیں گے آج کی سیمینار کے حوالے سے؟ جی السلام علیکم۔ پہلے تو مہربانی کہ سارے دوست میڈیا سے تعلق رکھنے والے یہاں پہ تشریف لے آئے۔ یہ خاص طور پہ ایک انٹریکشن رکھا گیا تھا گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایات کے مطابق۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ جو بھی ہم کانٹراسیپٹیوز کے حوالے سے یا اسمال فیملی نارمز کے حوالے سے کام کر رہے ہیں تو اس سلسلے میں ہمارے پاس کوئی ڈیٹا ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے ایک سروے کنڈکٹ کروایا، ایک سیمپل سروے شہر کی ایک یونین کونسل کا۔ تو وہ سروے کے ریزلٹ بھی میڈیا کے ساتھ شیئر کیے گئے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان سرویز کو سامنے رکھ کے باقی آئندہ کا لاہ عمل بنایا جائے تاکہ کس ایجوکیشن گروپ کو ٹارگٹ کیا جائے، کس ایج گروپ کو ٹارگٹ کیا جائے اور کس انکم گروپ کو ٹارگٹ کیا جائے، جس سے زیادہ ریزلٹ اورینٹڈ ہوں گی ہماری ایفرٹس۔ مقصد صرف یہی ہے کہ متوازن خاندان ہو، صحت مند خاندان ہو، جس سے ایک متوازن معاشرہ اور صحت مند معاشرہ تشکیل پا سکے۔ بالکل، متوازن خاندان ہو، صحت مند خاندان ہو، اس حوالے سے باقاعدہ طور کے اوپر سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے اور خصوصی طور کے اوپر ایک یونین کونسل ڈیرہ غازی خان کی منعقد کی گئی ہے جہاں پر سروے کیا گیا ہے اور اس کے مطابق آگے اس سروے کو لے کر چلا جائے۔ بہت شکریہ عاشر اشفاق آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب رخ کرتے ہیں میاں والی کا۔ شیشم کے درختوں کو بیماریوں نے گھیر لیا، بیماریوں کے باعث شیشم کے درخت تیزی سے خشک ہونے لگے۔ رپورٹ کر رہے ہیں اختر مجاز۔ میاں والی میں شیشم کے درخت بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ DFO جنگلات آغا حسین شاہ کا کہنا تھا کہ شیشم کے درخت کی جڑوں میں فنگس لگ جاتی ہے جس سے درخت خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور فنگس کا علاج اس قدر مہنگا ہے کہ محکمہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ شیشم پچھلے کم از کم کوئی 20 سے 25 سال پہلے
इसको एक बीमारी लगी थी जिसको शीशम डाई बैक कहते हैं कि ये मरना शुरू हो जाती है और फिर इसका रिवर्सल नहीं होता, यानी कि दोबारा जब एक दरख्त मरना शुरू कर देता है तो फिर वो दोबारा उसको बचाया नहीं जा सकता। आगा हुसैन शाह ने कहा कि शीशम की बराबरी का दरख्त मुतारिफ हो चुका है। छांगा मांगा और जिला भक्कर में मुतबादल दरख्त लगाए जा रहे हैं। मियाँ वाली में भी जल्द मुतबादल दरख्त लगना शुरू हो जाएंगे। अगर इसको हम उस तरह बहाल करने की कोशिश करें कि इंतहाई महंगा वो काम है कि वो एक एक पौधे को ट्रीट करना हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा जो है इकनॉमिकल इश्यूज हैं तो वो पॉसिबल नहीं है और वो सस्ता भी नहीं है कि अगर शीशम मर रही है तो उसके मुतबादिल हमें किस्में मुतारफ़ कराने चाहिए जो शीशम के बराबर लकड़ी हो और शीशम के बराबर ना हो तो उसके से मिलती जुलती हो। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर का कहना था कि सरकारी नर्सरियों पर मुतबादिल दरख्त की दस्तयाबी जल्द शुरू हो जाएगी। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियाँ वाली। मुल्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में खिलाड़ी बैडमिंटन खेलने में मसरूफ हैं। नौजवान खिलाड़ी रात गए तक स्पोर्ट कम्प्लेक्स में बैडमिंटन की प्रैक्टिस करते हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे दानियाल इकबाल से। जी दानियाल इकबाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जिम्नेजियम में, जहाँ खिलाड़ी जो हैं वो रोज़ाना यहाँ पर आ रहे हैं और अपने इंडोर प्रैक्टिस सेशन जारी रखे हुए हैं। बैडमिंटन गेम खेली जा रही है। बैडमिंटन के जो खिलाड़ी हैं वो बड़े जोश जज्बे के साथ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर आ रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में आने वाले इवेंट्स में मुल्तान शहर का नाम रोशन कर सकें। और इस हवाले से हमारे साथ खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो बैडमिंटन गेम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी बताइएगा, कब से आ रहे हैं, कितना अरसा हो गया है और कोचेस के हवाले से क्या यहाँ पे है? मैंने तो सर अभी स्टार्ट किया है, 2 से 3 माह हो गए हैं, मगर ये मेरे सुनने में है कि बड़ी देर से लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर और रेगुलर बेसिस पे आते हैं और इसका बहुत अच्छा आउटपुट है। यहाँ पर लोग खेल कर नेशनल लेवल तक भी जाते हैं। रेलवे की तरफ से खेलते हैं, बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से खेलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनर अवेलेबल है जो कि डेली बेसिस पे लड़कों को ट्रेन करते हैं। जो भी लड़कों की बॉडी की रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से ट्रेन करते हैं। अगर किसी बंदे की स्मैश में कोई वीकनेस है तो वो एक ऐसी टेक्निक्स बताते हैं जिससे उसकी स्मैश में पावर आती है। और उसके अलावा ये एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि खिलाड़ियों की जानिब से यही कहना है शहरियों को कि वो यहाँ पर आएँ और अपनी जो बैडमिंटन की प्रैक्टिस है उसको जारी रखें। खिलाड़ियों की जानिब से यही कहना है कि बैडमिंटन के खेलने के बाद उनका जो जिस्म है वो तवानाई पकड़ लेता है और इसके साथ ही वो अगले आने वाले दिन के लिए वो भरपूर तरीके से तैयार हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया दानियाल इकबाल आपका हमें अपडेट करने के लिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल